बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मलिक लॉ अकेडमी और आज की वीडियो में मैं आपको QSO लेक्चर सीरीज़ का आर्टिकल 11 पढ़ाने वाली हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। हमारा चैनल आपको LLB से रिलेटेड तमाम लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे। और हमारे चैनल की बाकी के चैनल से क्या हट की बात है कि हम आपको डायरेक्ट पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, कमेंट्री और हर एक आर्टिकल के शॉर्ट नोट्स भी पढ़ाते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा आर्टिकल 11 ऑफ द QSO क्या कहता है। सबसे पहली बात कि आर्टिकल 11 किस चैप्टर से रिलेटेड है। इट इज़ रिलेटेड विद द प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस, यानी कि कौन सी बातें हैं जिसकी आप गवाही नहीं दे सकते। आर्टिकल 11 की तरफ चलते हैं। प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस। इफ एनी पार्टी टू अ सूट gives evidence therein at his own instance or otherwise, he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as is mentioned in Article 9. And if any party to a suit or proceeding calls any such advocate as a witness, he shall be deemed to have consented to such disclosure only if he questions such advocates on matter which, but for such questions, he would not be at liberty to disclose. सबसे पहली बात कि हम जब लॉ पढ़ते हैं तो हम उसमें कुछ आर्टिकल्स को दूसरों से मिला के पढ़ते हैं। जैसे अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर सुना है तो उसमें मैंने आर्टिकल 9 और 10 मिलाकर पढ़ाया था। तो ये जो आर्टिकल 11 है ये भी 9 से रिलेटेड है। तो आप पहले 9 और 10 का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, इसके बाद आपको आर्टिकल 11 का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ आएगा। पहले मैं आपको अपनी आसान इंग्लिश उर्दू में बता देती हूँ और फिर आपने इसी ही एक्ट की जो उर्दू है वो भी आपके सामने मैं पढ़ के सुनाती हूँ। इसमें क्या है कि इफ़ एनी पार्टी टू अ सूट गिव्स एविडेंस देयरिन एट हिज ओन इंस्टांस और अदरवाइज, अगर कोई भी दावा है, सूट का मतलब सिविल मामले का कोई भी दावा है जिसमें पार्टी अपनी मर्जी से कोई भी आकर गवाही देती है या अदरवाइज, he shall not to be deemed to have consented thereby at such disclosure as mentioned in Article 9, और उसने अपनी रजामंदी नहीं दी जैसा कि आर्टिकल 9 में कहा गया था। एंड इफ एनी पार्टी टू अ सूट और प्रोसीडिंग्स कॉल एनी सच एडवोकेट एज अ विटनेस, अब सूट में भी हो सकता है और प्रोसीडिंग जो क्रिमिनल कार्रवाई है उसमें भी आप अपना जो गवाह है उसको पेश कर सकते हैं। ही शैल बी डीम टू हैव कंसेंटेड टू सच डिस्क्लोजर, तो समझा जाएगा कि उसने सिर्फ उसी वक्त रजामंदी दी। ओनली इफ ही क्वेश्चंस सच एडवोकेट ऑन मैटर which but for such questions he would not be at liberty to disclose, जिसमें उसको इजाज़त नहीं थी ये बात बयान करने की। चलते हैं इसकी उर्दू लैंग्वेज की तरफ। अगर कोई फरीक मुकदमा अपनी खुशी से या बसूरत दीगर इसमें शहादत दे तो उसके बारे में ये मुतसव्विर ना होगा कि उसने इस अमल के ज़रिए ऐसे राज अफशा की रजामंदी दी है जिसका जिक्र आर्टिकल 9 में है। और अगर किसी मुकदमा या कार्रवाई का कोई फरीक किसी मज़कूरा वकील को बतौर गवाह पेश करे तो मज़कूरा अफशां के लिए उसका राज़ी होना महज उस सूरत में मुतसव्विर किया जाएगा जब वो इस वकील से ऐसे मामलात की निस्बत सवाल करे जिनका अफशा वो ना कर सकता था अगर मज़कूरा सवाल ना पूछा जाता। इसके चलते हैं शॉर्ट नोट्स की तरफ। आर्टिकल 11 प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटियरिंग एविडेंस। इफ एनी पार्टी टू अ सूट gives evidence at its own instance or otherwise, he shall not be deemed to have consented to such disclosure. Also, if a party called such advocate as a witness, he shall be deemed to have consented only if he questions such advocate on matter which he would not be at liberty to disclose. ये आपको 5-6 स्टेप्स में इसका शॉर्ट वर्जन नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। ये मैंने उनको छोटा छोटा करके आपकी आसानी के लिए बयान किया हुआ है। चलते हैं इसके कमेंट्स की तरफ। द प्रिविलेज अप्लाइंग टू कम्युनिकेशन बिटवीन अ क्लाइंट एंड हिज लीगल एडवाइज़र is the privilege of client
and may be waived by him. یہ جو پریویلیج ہوتا ہے یعنی کہ پریویلیج کمیونیکیشن کا مطلب کیا ہے کہ یہ لوگ گواہی کے لیے پیش نہیں ہو سکتے. جو ہمارا آرٹیکل 3 ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ ہے جو کہ ریشنل ہے، عقل مند ہے، اس کو جو سوال دیا جائے وہ سن سکتا ہے اور اس کو سمجھ سکتا ہے اور اس کا آنسر دے سکتا ہے. ہی از اے کمپیٹنٹ وٹنس ایون ہی از اے مائنر انسین لونیٹک وٹ سو ایور ہی کین بی اے وٹنس ان دی آئی آف لا. لیکن پھر اس کے بعد جہاں جنرل رول ہے وہاں پر ایکسیپشنز بھی ہیں جو کہ آرٹیکل 4 سے لے کر 16 تک ہے. تو یہ جو ہمارا ہے آرٹیکل 11 اٹس آلسو اے پریویلیج کہ یہ لوگ گواہی کے لیے پیش نہیں ہو سکتے. اس لیے لکھا ہوا ہے the privilege applying to the communications between a client and his legal advisor is the privilege of client and may be waived by him. یہ کس کا پریویلیج ہے؟ کلائنٹ کا پریویلیج ہے اور وہ اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے. But he cannot be deemed to have waived it by tendering himself as a witness in a suit to which he is a party. لیکن جس معاملے میں وہ پارٹی ہے اس میں وہ اپنا نہیں پیش ہو سکتا. Nor does he waive it by merely calling his legal advisor as witness on his behalf. نہ ہی وہ اس کو اس طرح سے چھوڑ سکتا ہے کہ اپنے وکیل کو پیش کر دے گواہی کے لیے. Unless he examined the legal advisor as to privileged matter, but for such examinations he would not be at liberty to disclose. اس طرح سے اس کو اجازت نہیں ہوتی کہ جس مقدمے میں وہ خود ہے وہ آ جائے یا اس کا وکیل ہو وہ پیش ہو جائے. Where a legal advisor is examined as to the part of the privileged matter, he cannot be cross-examined as to residue. اگر کوئی وکیل پیش ہو بھی جاتا ہے تو آپ اس سے مزید اس کا کراس ایگزامینیشن نہیں کر سکتے، مطلب اس سے سوال جواب نہیں پوچھ سکتے. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ریکیپ سمجھا دیتی ہوں. میں نے آپ کو کیا پڑھایا؟ میں نے آپ کو آرٹیکل 11 پڑھایا. آرٹیکل 11 کا ٹائٹل کیا ہے؟ پریویلیج ناٹ ویوڈ بائی والنٹرنگ ایویڈنس. کہ جو آرٹیکل 9 10 میں آپ کو پریویلیج حاصل ہے وہ آپ اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ ہم اپنی مرضی سے گواہی کے لیے پیش ہونا چاہتے ہیں، چاہے وہ پارٹی ٹو دی سوٹ ہو چاہے وہ ایڈوکیٹ ہو. اور اس کے لیے جو ریکمینڈڈ بک ہیں جیسے آپ کو پتہ ہے کیو ایس او ہے، اس کا بیرکٹ سے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، پی ایل ڈی پبلیشر کی میں آپ کو کمنٹری پڑھا رہی ہوں، اور اگر آپ پڑھنا چاہیں تو منصور پبلیشرز کی بھی بک لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ.